Mundo, R, alisa R. R. Para makasabot na mo. Kids. Okay daw. Okay, sa girls sir. Ladies. Kay Rapa. Okay. Unsa man? Sir, just. Okay na? Okay na ba sir? Riders, paminaw sa mo ba? Paminaw sa mo ba katong kategory sa ladies o sa kids? Ang kids okay na, 1 hit lang. Ang sa ladies 1 hit ra po daw. Okay na? Namiptik naman yung Saira mga karats. So okay na. Okay na ha, wala na yung magwala. Kanina na kong tinawag ninyo. Executive pod 65. Ayun. Ang sa executive, masugot ra ba na mo 1 hit lang. Okay na din yung dagan. Wala na yung second hit. Sir, ikaw kwan sir, i-announce sir. Sitter tumunong. Boss Nonoy. Okay na sila? Okay na daw sila. Kurang ang insopel na siguro. Sara. Ikaw rin sir sa concert kaysa ang ruling man natin sa kunan ni Sampet. Hello. Okay, so in behalf sa management no, and as the management of Sampen Motocross Series 2025, na-declare na namo diri nga ang Kids 50, Kids 65, Ladies category, 1 hit lang to siya kay consider na tong racetrack. Wala man sad ni duyog na tong higayon good. And short na pod kay ita sa oras. May I request katong executive riders. Would you mind if you 1 hit lang nato to executive riders? Or what tag final second hit? Kids Open? So Kids wala na open siya pod? ikuan. Diretso na final. Okay, Kids Open as well. Okay na ang Kids Open? Parents? Oh, parents, okay na Kids Open. Okay, Kids Open also. Declare na to 1 hit. Ang magpabilin, exclusive. Local Enduro, Power Enduro, Novice Underbone, Expert Underbone, Veterans, Novice Production o Intermediate Production. Come on. Power Enduro, okay, Power Enduro. 1 hit na po to, kay legit, isa na may legit na to. Okay. Ayaw. Ha? Ang veteran, so di mo ito ma-declare. Kajot, manangit ta. Cut out! Ano talagan? Boss! Sige lang tayo kita-kita, boss. Uy, tagay ko, be. Ano nga? Pag-inigyan mo